नाज़रीन, यमन ने इसराइली बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है और इसके साथ साथ हफ्तों के ठहराव के बाद इसराइल की जो टेरिटरी है उसको भी निशाना बनाया गया है। मिसाइलों के साथ उनके जंगी बेड़े अंडर अटैक आए हैं, उनकी बंदरगाह, उनके जो नेवल एसेट्स हैं वो अंडर अटैक आए हैं यमन की जानिब से। और इसके अलावा नाज़रीन, खबर यह भी सामने आई है कि यमन ने एक जंगी जहाज़ गिरा दिया है, यानी बहरी जहाज़ गिराए हैं। इसके साथ साथ जंगी जहाज़ जो है वो यमन से गिराने की खबरें आ रही हैं और यमन ने ये एक बार फिर अनाउंस किया है कि उसके हमले जो हैं वो मुसलसल जारी रहेंगे। तो यमन एक बार फिर फुल फोर्स के साथ इस वक्त मैदान में आ चुका है और मुसलसल हमले उसके शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, तुर्की से खबर यह है कि तुर्की ने मुकम्मल तिजारती बायकॉट कर दिया है इसराइल का। इससे पहले कुछ सैंक्शंस लगी थी कुछ चीज़ों के ऊपर, लेकिन अब तुर्की से खबर यह है कि मुकम्मल तिजारती बायकाट उनकी जानिब से कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो हिजबुल्लाह का फ्रंट है वो पूरी तरह से एक्टिव है और पूरी तरह से एस्केलेशन वहाँ पर देखने को मिल रही है। किस तरह से रोड्स वहाँ पर बंद किए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह के हमले किस तरह से मुसलसल जारी हैं और इसराइल में किस तरह का पैनिक खौफ वहाँ पर पाया जा रहा है, वहाँ के कमांडर्स क्या कह रहे हैं। और नाज़रीन, बड़ी खबर ये सामने आई है कि इसराइली हाई ऑफिशल्स मिलिट्री के उनके मजीद इस्तीफे आ रहे हैं। सबसे पहले वो मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ, उसका इस्तीफा आया और उसके बाद अब मजीद इस्तीफों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जो सबसे बड़ी शिकस्त है, यानी इसराइल अपनी बका की जंग लड़ रहा है और उस बका की जंग के दौरान उनके जो कमांडर्स हैं वो एतराफ़े शिकस्त और एतराफ़े गुनाह करते हुए अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मिडल ईस्ट में किस तरह से हलचल है, सारे आपस में किस तरह से राब्ते कर रहे हैं, उधर यूरोप में कौन सा मुल्क किस तरह की पोजीशन ले रहा है, ये और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, कुछ हफ्तों के ठहराव के बाद यमन के हमले पूरी शिद्दत के साथ शुरू हो गए और ये जो नया फेज है उसमें सबको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि यमन किसी और ही फोर्स के साथ, एक नई फोर्स के साथ जो है वो मैदान में उतरा है और पिछले तकरीबन 36 घंटों में बहुत मेगा लेवल के ऑपरेशंस, यानी उसने आगाज़ ही यहाँ से किया था कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को निशाना बनाया, इसराइली जहाज़ों को बहरे हिंद के अंदर जाकर निशाना बनाया और अब जो उसने अगला हमला किया है वो भी बहुत अहम है, उसकी लोकेशन बड़ी अहम है। नाज़रीन, यमन की जानिब से बताया गया है कि उन्होंने गल्फ ऑफ अदन में MSC डार्विन जो इसराइली जहाज़ है, इसराइली अमेरिकी यूरोपीय नहीं, इसराइली जहाज़ है, इसको विद नंबर ऑफ मिसाइल एंड ड्रोन्स इसको निशाना बनाया। अब गल्फ ऑफ अदन में इसको निशाना बनाया गया। इसका मतलब यह है कि वो इसराइली जहाज़ को दोबारा से बाबुल मंदब से गुजारने की कोशिश कर रहे थे, यानी जो अमेरिकी इत्तेहाद वहाँ पर मौजूद है वो अपने अनोखे लाडले का जो जहाज़ है वो वहाँ से गुजारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यमन ने उसको गुजरने नहीं दिया और एक बार फिर अपना वादा निभाया, एक बार फिर अपनी पावर शो कराई, दुनिया को बताया, अमेरिका को बताया कि अब समुद्रों का नया राजा कौन है। ठीक है, अब मिडिल ईस्ट का नया राजा कौन है और किस तरह से यमन अब इस इलाके को कंट्रोल करेगा, अमेरिका नहीं करेगा। और जब से जर्मनी यहाँ से निकला तो यूरोपियंस का तो काफ़ी मोराल डाउन है और आपको पता है यूरोपियंस सीज फायर की भी बात कर रहे हैं और इनसे ताल्लुकात ख़त्म करने की वो लॉबिंग सारी चीज़ें भी हो रही हैं, स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही हैं, सख्त एक्शंस की भी बातें की जा रही हैं। बेशक लिए नहीं जा रहे, लेकिन यूरोप तो बैकफुट के ऊपर है। यूरोप तो नज़र आ रहा है कि वो जो अंदर का प्रेशर है, जो यूक्रेन जंग का वाला मामला है और बहुत सारे क्राइसिस हैं लीडरशिप के, इकोनॉमिक, वो उसको झेल नहीं पा रहा है। इसलिए वो मतलब अपनी साख को बचाने के लिए और ये दिखाने के लिए नहीं यूरोप ही है जो पावर में है दुनिया में, इसलिए वो उसका इत्तेहाद यहाँ पर आया तो सही और बार बार ये भी कह रहे हैं हम इसराइल के साथ खड़े हैं जो इत्तेहादी हैं, लेकिन पब्लिकली क्या डिफेंड कर पा रहे हैं, वो तो पब्लिकली सीज फायर की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से उलझा हुआ है यूरोप, कंफ्यूज है, रोड मैप क्लियर नहीं है। उनका इत्तेहाद आया फिर यहाँ से निकल गया और यमन ने पूरी तरह से अपनी पावर जो है वो शो करवाई है। तो पहला हमला गल्फ ऑफ अदन में हो गया, इसराइली जहाज को निशाना बनाया गया। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगला हमला किया गया है वो इसराइल की टेरिटरी के अंदर हमला हुआ है। यमन ये बता रहा है द मिसाइल फोर्स फायर्ड नंबर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एट टारगेट्स ऑफ इसराइली एनिमी इन उम्मुल रहरसा एरिया साउथ ऑफ द ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन। अब ये इलाद का वो एरिया है, यहाँ पर हिट किया गया है मिसाइलों के साथ और नंबर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। ये ज़हन में रखें, बैलिस्टिक मिसाइल नंबर ऑफ जो है यानी सबसे तगड़ा हथियार जो इस वक्त यमन की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पीछे उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल पड़े हैं, वो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए। हो सकता है इस फेज़ में अभी जल्द उसका मुजाहरा भी देखने को मिले
جب رفع آپریشن ہو تو بلسٹک میزائلوں کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا ہے. یہیں پر ان کے جنگی بیڑے کھڑے ہیں, اب وہ بھی ان کے نشانے پر آ رہے ہیں. یمن کے, عراق سے وہ حملے ہو رہے ہیں جو ان کے جنگی بیڑوں کو, اور انہوں نے اپنا سی ڈوم جو کہ ایک نیول ایئر ڈیفنس ہے اس کو بھی ڈپلائے کر رکھا ہے اپنے جنگی بیڑوں کو بچانے کے لیے. جو درمیان میں ایک ٹھہراؤ آیا ہفتے 10 دن کا 15 دن کا, اس کے بعد یمن کے حملے جو ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہو گئے, اور یہ پہلا حملہ ہے جو اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر کیا گیا ہے. یعنی جو ٹھہراؤ آیا اس کے بعد اب یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے اس میں یہ پہلا حملہ ہے جو اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ یمن پورا محاذ کھول رہا ہے, بحرہ ہند تک وہ چلا گیا ہے, عربین سی تک چلا گیا ہے, اور اب دوبارہ سے اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر حملے اب آپ کو مسلسل دیکھنے کو ملیں گے. دین پھر ناظرین یمن نے ایک اور خبر دی ہے, اور خبر یہ دی ہے کہ ایک پلین کو مار گرایا گیا ہے. کہاں پر؟ وہ بتا رہے ہیں انیشل رپورٹس آف پلین بینگ شوٹ ڈاؤن اوور دا ایئر اسپیس آف سعادہ گورنیٹ ان دا ناردرن یمن. سعادہ جہاں پر یہ اکثر بمباری بھی کرتے رہتے ہیں, وہاں پر اس کی ایئر اسپیس کے اندر, اس کے سکائز کے اندر ایک پلین تھا جس کو یمن نے مار گرایا ہے. تو بات یہ ہے کہ یمن بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے, ادھر وہ 1600 کلومیٹر دور اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر بھی نشانہ بنا رہا ہے, اور اپنے اوپر اڑنے والے پلینز کو بھی نشانہ بنا رہا ہے, ان کو بھی گرا رہا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس کہاں سے آ گئی ہے جو پلینز کو بھی انہوں نے گرانا شروع کر دیا ہے. تو یہ بڑے حملے ہیں جو یمن کی جانب سے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو حملہ ہے وہ برٹش میری ٹائم یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ یہ بھی عدن میں, یعنی جو عدن کی بندرگاہ ہے اس سے 15 نوٹیکل مائلز کے فاصلے پر ہوا ہے. اور یو کے میری ٹائم یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ ابھی کنفرم نہیں کہ یہ کون سا کس کا جہاز تھا, لیکن ایک واقعہ جو ہے وہ یہاں پر بھی رپورٹ ہوا ہے. یعنی جو جہاز وہاں سے گزر رہا ہے یمن جو ہے وہ اس پر حملہ آور ہو رہا ہے. تو پوری فورس کے ساتھ وہ آیا ہے, پوری فورس کے ساتھ. اور یمن نے آج ایک بار پھر اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے حملے جو ہیں وہ جاری رہیں گے, ہمارے حملے رکنے والے نہیں ہیں, اور یہ پوری شدت کے ساتھ جاری رہیں گے, اور ہم ایسکلیٹ کریں گے, مزید ایسکلیٹ کرنے جا رہے ہیں. جو اجتماعی خبریں وہاں سے نکل رہی ہیں اس کے اوپر یمن کا 2 دن پہلے سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسکلیٹ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. یہ یمن کی تفصیلات ہو گئیں, اور اب مسلسل آپ کو خبریں ملتی رہیں گی. آگے چلتے ہیں, لیبنن کی کیا صورتحال ہے. لیبنن جو ہے وہ انٹینسیفیکیشن مسلسل نظر آ رہی ہے, مسلسل. اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں کہ ایک جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, غزہ میں دوبارہ سے اسرائیلی فوج کا جانا, جو اجتماعی قبریں ہیں ان کا نکلنا, رفع آپریشن کی تیاری کرنا, پھر اسرائیل کا لیبنن کے اندر حملوں کو تیز کرنا. یہ 2-3 بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لیبنن کے حملے بہت زیادہ تیز ہوئے ہیں. کچھ رپورٹس میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اس وقت بارڈر کی انٹینسیفیکیشن کیا ہے. یہ اب دیکھیے, لیبنن اسرائیل بارڈر کانفلکٹ انٹرنگ ان ڈیفرنٹ فیز. یہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ڈیفرنٹ فیز کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیے, لیبنن آن دا برنک آف امپلوڈنگ, بالکل کنارے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. جین ایگیلینڈ, سیکرٹری جنرل آف دا نارویجین ریفیوجی کونسل, وارنز دا وار ان غزہ has pushed Lebanon to the brink of imploding. اب یہ وزٹ کے اوپر وہاں پر آئے ہوئے صورتحال کو دیکھنے کے لیے, اور وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ والی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے لیبنن کے اندر. On Tuesday, the Iran-backed group said it struck Acre, making its deepest attack into Israeli territory since the conflict began. اب یہ وہی ہے جو نہاریہ کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا, سب سے ڈیپ حملہ. تو وہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ ڈیپ حملے, زیادہ شدت والے حملے, نمبر آف اٹیکس میں اضافہ, تو لیبنن از آن دا برنک آف امپلوڈنگ. اچھا, اس کے علاوہ ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ جو لوکل الیکشنز ہیں لیبنن کے اندر اس کو بھی پوسٹ پون کر دیا گیا ہے, جس سے واضح ہے کہ ادھر جنگ شروع ہونے جا رہی ہے, اور وہ انہوں نے ظاہر بات ہے اس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہی کرنا ہے, پوسٹ پون ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ ناظرین آپ اسرائیلی میڈیا کی صورتحال دیکھیے کہ وہ کس طرح سے بتا رہا ہے کہ کس طرح کا خوف اسرائیل کے اندر پایا جا رہا ہے, یہ کس طرح سے حزب اللہ کو غلبہ حاصل ہوا ہے. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے, ان دا نارتھ دا لینڈ از برننگ. نارتھ کے اندر کیا ہو رہا ہے, لینڈ از برننگ, ڈپلومیسی از فیلنگ اینڈ دا ریٹرن آف ریزیڈنس از فار اوے. ڈپلومیسی فیل ہو رہی ہے, لینڈ از برننگ اینڈ دا ریٹرن آف دا ریزیڈنس, وہ جو ہمارے لوگوں کا واپس اپنے گھروں میں جانا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں اپنی پچھلی ویڈیوز میں کہ ان کا جو احساس ہے, ان کا جو فیلنگز ہیں اپنے گھروں کو چھوڑنے کی, وہ سب سے مختلف ہیں, کیونکہ یہ دنیا میں واحد قوم ہے جو 2000 سال جہاں پر یہ رہتے تھے وہاں سے یہ ڈسپلیس ہوئے ہیں. 2000 سال یہ اس سرزمین کو جب ان پر عذاب آیا تو یہاں سے یہ نکال دیا گیا. 2000 سال, اس وقت دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے. تو جو 2000 سال انہوں نے اسی فیلنگ کے ساتھ گزارا ہے کہ ہم نے واپس لوٹنا ہے,
ہم نے واپس لوٹنا ہے۔ تو اب جب 2000 سالوں کے بعد وہ واپس آئے تھے، 100 سال پہلے وہ واپس آنا شروع ہوئے، تو اب جب ان کو گھروں سے نکالا گیا ہے تو وہی فیلنگز ان میں دوبارہ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایک طرف غزہ میں وہ ظلم ہے جو انہوں نے کیا، تو اب ان میں وہ خوف بھی ہے کہ جو 2000 سال پہلے ہم سے گناہ کا ارتکاب ہوا، کہ کیا ہم نے دوبارہ سے کوئی گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکلنا پڑ گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کی ہسٹری پوری طرح سے کنیکٹڈ ہے، یہ بالکل دنیا کی بالکل ایک مختلف قوم ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس دنیا کے معاملات کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ ان کی کیا سوچ ہے اس کو سمجھیں، ان کی کیا ڈاکٹرائن ہے۔ بیسیکلی یہ دنیا کو چلا رہے ہیں، چاہے وہ جنگیں ہوں، چاہے وہ کہیں پر کوئی ڈپلومیسی ہو، کہیں پر امن ہو، کہیں پر ورلڈ آرڈر کی بات ہو، جو بھی ہو، ایجوکیشنل نظام ہو، اکنامک نظام ہو، آپ کا میڈیا ہو، ہر ایک چیز کو یہ کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ اپنے حساب سے دنیا کو چلاتے ہیں۔ تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ ان کی سائیکالوجی، ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے اس کو ضرور سمجھیں۔ تو ان میں وہ بڑا گہرا احساس ہے ایک، جو اب ان کے ہائی آفیشلز میں ندامت بھی آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو استعفے دے رہے ہیں، تو ان کا گھروں سے نکلنا، کسی دوسری قوم کا گھروں سے نکلنا، اس میں بہت فرق ہے۔ اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں، تو لیبر مین ان کا جو فارمر کمانڈر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہماری حالت کیا ہے۔ آن دا 19th ڈے آف دا یوم کپور وار، اب یہ 1973 میں جو وار ہوئی تھی، وی ور آن آر وے ٹو کائرو اینڈ ڈماسکس اینڈ اٹ از امپاسبل فار اس ناٹ ٹو بی ایبل ٹو ڈیل ود حماس اینڈ حزب اللہ۔ وہ کہہ رہا ہے ہمارے اس شایان شان ماضی کو یاد کریں، ہمارے اس قابل فخر ماضی کو یاد کریں کہ جب یوم کپور وار ہوئی، مطلب 1973 کی بہت تاریخی جنگ، ٹھیک ہے، اور پورے عرب جو ہے وہ حملہ آور ہو گئے اسرائیل پر۔ وہ کہہ رہے ہیں 19ویں دن اس جنگ کے ہم کہاں پر تھے؟ وی ور آن آر وے ٹو ڈماسکس اینڈ کائرو، ہم مصر کا دارالحکومت کائرو اور شام کا دمشق، ہم ان کو فتح کرنے کی طرف جا رہے تھے۔ ہم وی ور آن وے، ان دو بہت بڑے تاریخی دارالحکومتوں کی طرف ہم بڑھ رہے تھے، ہم ایڈوانسمنٹ کر رہے تھے، اور آج کیا ہے کہ حماس اور حزب اللہ ہم سے نہیں سنبھالے جا رہے، تو ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اس قابل بھی نہ ہوں کہ حماس اور حزب اللہ کو نہ سنبھال سکیں، یہ تو ہماری تباہی ہے۔ تو وہ خود اپنے منہ سے اس بات کا جو ہے نا وہ اقرار اور اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اس قابل فی الحال نظر نہیں آ رہے کہ حماس اور حزب اللہ کو سنبھال سکیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ماضی میں جو اسرائیل جیتا ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے، ڈیفرنٹ سینیریو تھا، آج کے معاملات بالکل مختلف ہیں۔ اچھا پھر آپ دیکھیے کہ لیبنان کی جو انٹینسٹی ہے اس کا مزید کیا عالم ہے۔ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حملے اتنے زیادہ تیز ہو رہے ہیں، کلوزنگ روڈز ان دا بارڈر ایریا اینڈ پروہیبٹنگ انٹری ٹو ایریاز ایڈجسنٹ ٹو دا بارڈر فینس فار فیئر آف حزب اللہ رسپانس۔ وہاں پر روڈز ہیں وہ کس طرح سے بند کیے جا رہے ہیں، انٹری جو ہے وہ کس طرح سے بند کی جا رہی ہے، فینس کو کس طرح سے وہ وہاں پر پوری طرح سے بند کیا جا رہا ہے، وہاں پر فینس لگائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا کا دیکھیے، ڈکلیئرنگ اے اسٹیٹ آف الرٹ، اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اتنی پینک صورتحال ہے، یعنی اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی وہاں پر ایک مکمل جنگ جاری ہے کہ ہر وقت سائرن بج رہے ہیں، ہر وقت میزائل اور ڈرونز اور گر رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، ادھر اسرائیلی جو وار پلینز ہیں وہ لیبنان کے اندر جا کر حملے کر رہے ہیں، اور ایک مکمل جنگ جس طرح سے ہوتی ہے وہ چھڑی ہوئی ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ صرف فرق پتہ ہے کتنا ہے؟ فرق صرف اتنا رہ گیا کہ ادھر ان کی گراؤنڈ فورسز جو ہیں وہ داخل ہوں لیبنان کے اندر، اور حزب اللہ کی گراؤنڈ فورسز جو ہیں وہ ادھر داخل ہوں، یہ فرق رہ گیا، وگرنہ ایک بہت بڑے سکیل کے اوپر جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ لیبنان کی سائڈ پر نقصان نہیں ہو رہا، لیبنان میں حزب اللہ کو قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں، ان کے فائٹر شہید ہو رہے ہیں۔ پھر جو لیبنان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ جو لیبنیز آباد تھے ان کو بہت بڑی تعداد میں ایویکویشن کرنی پڑی ہے، ان کو بارڈر چھوڑ کر بہت پیچھے جانا پڑا ہے، تو لیبنان کے لوگوں کو بھی بڑی قربانیاں دینا پڑ رہی ہیں، انہوں نے دی ہیں، اور آگے جب یہ جنگ فل سکیل چھڑنے جا رہی ہے تو اس میں ان کو بہت قربانیاں دینا پڑیں گی۔ اسی لیے حزب اللہ کا فل سکیل جنگ میں آنا، شام کا آنا، یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے کہ جب آپ کے لوگوں نے پچھلی کئی دہائیوں سے جنگیں بھگتی ہوں، فاقے بھگتے ہوں، معاشی جو بدحالی ہے اس کو فیس کیا ہو، اس کے بعد پھر آپ ایک جنگ میں جا رہے ہوں، تو یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے ان کے لیے۔ تو یہ ان کے لیے ایک جو مشکل ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نہ وہ غزہ کے اوپر کمپرومائز کر سکتے ہیں، اور اگر فل سکیل جنگ میں جاتے ہیں تو اپنے لوگوں کو بھی قربانیاں دینا پڑیں گی، جو پہلے کئی دہائیوں سے قربانیاں دیتے آئے انہی کے فتنوں کی وجہ سے، یہ انہی کے فتنے ہیں جو مڈل ایسٹ میں پھیلائے ہوئے ہیں، تو یہ ان کے لیے مشکل فیصلہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے لڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اور فرنٹ فٹ کے اوپر جا کر کھڑے ہوئے، کتنی ہی آفرز ان کو دی گئی ہیں۔ ابھی بھی
अमेरिकन डेलीगेशन लेबनान में बैठा हुआ है, ठीक है, अमेरिकी खास डेलीगेशन जो है वो लेबनान में बैठा हुआ है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। फिर आप देखिए, डिक्लेयरिंग स्टेट ऑफ अलर्ट इन एंटीसिपेशन ऑफ कैरिंग आउट ऑपरेशंस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर। अब ये वो बात कर रहा है ऑपरेशंस जिसमें जमीनी ऑपरेशन भी हो सकता है, यानी जंगजू इधर उधर आ सकते हैं। फिर वो कह रहा है व्हाट इज हैपनिंग इन द नॉर्थ ऑन द बॉर्डर विद लेबनान इज टेरिबल डिजास्टर। ये उनके लोग जनाब जो हैं वो बता रहे हैं कि ये टेरिबल डिजास्टर है जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। अच्छा, ये तो होगी लेबनान की सूरत हाल। और अब जो बहुत बड़ी खबर है कि किस तरह से जो हाई ऑफिशियल्स हैं इसराइल के, वो अपनी पोजीशंस को छोड़ रहे हैं। यानी सबसे पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो चीफ हैं उसका रेजिग्नेशन आया, साथ खत आया जिसमें उसने कहा कि अब सारी जिंदगी कब्र तक ये बोझ जो है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मेरा एक एक दिन अजियत में गुजरेगा कि हमने क्या किया, गजा के अंदर हमने क्या किया। तो उसका इस्तीफा आया। और उसके बाद खबरें हमने आपके साथ शेयर की थी कि मजीद हाई ऑफिशियल्स के इस्तीफे आएंगे, और उस पर मैं बड़ा तफसीली आपको बता चुका हूँ कि ये इतनी बड़ी शिकस्त है कि जब आप बका की जंग लड़ रहे हैं तो आपके कमांडर्स एतराफ़ शिकस्त और एतराफ़ गुनाह के साथ जो है वो लीव कर रहे हैं। तो इस पर तो कमेंट्री करने की, बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बड़ी शिकस्त क्या हो सकती है कि वो एतराफ़ गुनाह भी कर रहे हैं, एतराफ़ शिकस्त भी कर रहे हैं। और इस बका की जंग के दौरान यानी इतना खतरा इसराइल को कभी नहीं हुआ जितना आज है। तो उस सूरत हाल में उनके हाई ऑफिशियल्स, मिलिट्री कमांडर्स वो छोड़ रहे हैं। इसराइली मीडिया बता रहा है द कमांडर ऑफ द स्पेशल रिफाइम यूनिट which has been fighting continuously in the Gaza Strip since the beginning of the ground operation, Colonel David Heifer informed his commander that he will leave his position। तो ये इस्तीफे हैं जो आना शुरू हो गए हैं, और इसके बाद और बहुत सारे इस्तीफे हैं जो रिपोर्ट हो रहा है कि वो आएंगे। तो ये बहुत एक खतरनाक सूरत हाल है इसराइल के लिए, और ये सीधी शिकस्त है उनकी। तो ये वहाँ की सूरत हाल। अब ज़रा तुर्की के हवाले से नाज़रीन कुछ खबरें शेयर आपके साथ करते हैं। और तुर्की के हवाले से नाज़रीन खबर यह है कि तुर्की की जानिब से बताया गया है कि मुकम्मल उन्होंने जो ट्रेड है उस पर बैन कर दिया है। पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उर्दुगान इलेक्शन से पहले वाला मुख्तलिफ और इलेक्शन के बाद वाला मुख्तलिफ, और जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था मैंने आपको कहा था कि आप इस बात को तो छोड़ देना कि ये अब असलहा देगा इसराइल को, ये तो छोड़ दें, ये अब कोई तिजारत या कोई ताल्लुक या कोई ऐसी चीज़ भी करके दिखाएं, ये नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अवाम के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो सकता। और ये बहुत बड़ी खबरें हैं। चलें, अकल आई तो सही जिस भी तरीके से आई। तो आज तुर्की से स्टेटमेंट है कि हमने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। तैयब एर्दोगान का अपना ये स्टेटमेंट है, वी नो लॉन्गर मेंटेन एनी एक्सटेंसिव ट्रेड रिलेशंस विद इसराइल। बहुत बड़ा एक ट्रेड इनका आपस में होता है, बहुत बड़ी ट्रेड, और बहुत सारी इसराइली जो कंपनीज हैं वो तुर्की में बैठी हुई हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमने मुकम्मल ट्रेड जो है वो बैन कर दिया। फिर सीधी सीधी तनकीद तुर्की ने अमेरिका के ऊपर की है, जो कि सऊदी अरब नहीं कर सकता, जो कि यूएई नहीं कर सकता, जो कि जॉर्डन नहीं कर सकता, जो कि इजिप्ट नहीं कर सकता, जो कि कतर नहीं कर सकता, जो कि कुवैत नहीं कर सकता, जो कि बहरीन नहीं कर सकता। वो सीधी सीधी तनकीद जो है वो किसने की है? तुर्की ने, जो कि नेटो मेंबर है। तो इसको मामूली ना लें, ठीक है। और तुर्की जब आता है, उनकी हिस्ट्री देखिए, सल्तनत उस्मानिया, यरूशलेम के आखिरी वारिस कौन हैं? तुर्क हैं, ठीक है। तो उनकी हिस्ट्री है। तो जब वो खड़े हो जाते हैं तो फिर स्टैंड लेते हैं। हाँ, उर्दुगान से एक यहाँ पर गलती ज़रूर हुई, लेकिन अब वो उर्दुगान जो है मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, और उर्दुगान को सब एडमायर करते हैं। मतलब वो गैर मामूली शख्सियत है। जिस तरह तुर्की को उन्होंने निकाला है तो वो मामूली शख्सियत नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो गड़बड़ कर गए। लेकिन बहरहाल अब उनकी वापसी हो रही है। टर्की एक्यूजेज यूएस ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स ओवर गाजा। सीधी सीधी उन्होंने बात की है कि ये मुनाफकत है, और वाज़ेह तनकीद और कंडेमनेशन और उनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर उन्होंने बोला है। अच्छा, तो ये तुर्की के हवाले से नाज़रीन खबरें हो गई। इसके अलावा नाज़रीन आगे चलिए तो ईरान के हवाले से अगर हम कुछ देखें तो ईरान के हवाले से नाज़रीन खबर ये है कि इसराइली मीडिया ने एक और इंकशाफ किया, इसराइली आर्मी ने। वो कह रहे हैं कि जो हमला हुआ था ईरान का, उसमें कुछ उन्होंने ऐसे मिसाइल इस्तेमाल किए थे जिनका मकसद ही हमारे इसराइली जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको टेस्ट करना था, और बड़ी कामयाबी से उन्होंने हमारा एयर डिफेंस टेस्ट कर लिया है। इसराइली मीडिया, द रेवोल्यूशनरी गार्ड एग्जामिन्ड द इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम बाय लॉन्चिंग कदर एंड इमाद मिसाइल्स। ये इसराइली मीडिया जो है वो आज इंकशाफ कर रहा है कि हमारे साथ इतना बड़ा हाथ हो गया है कि कुछ मिसाइल उन्होंने वो वाले इस तरह से फायर किए थे। बेसिक तो ओवरऑल इस सारे का मकसद ही उनके एयर डिफेंस को टेस्ट करना था, लेकिन आज वो खुद अपने मुंह से इस बात को इकरार कर रहे हैं। ये गैर मामूली चीज़ है। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन क्या हुआ है कि मज़ीद सैंक्शंस जनाब लग गई हैं ईरान के ऊपर।
ईरान उनकी आंखों में खटक रहा है और समझ नहीं आ रही क्या करे। 15,000 सैंक्शंस, आपको पता है 15,000 सैंक्शंस भुगती हैं ईरान ने, ठीक है। तो अभी वो एक के बाद एक लगा रहे हैं, लेकिन किस तरह रोकेंगे आप ईरान को? जब एक मुस्लिम मुल्क फैसला कर लेता है, ठीक है, और साथ अकलमंदी भी दिखाता है, तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो अभी अमेरिका की जानिब से सैंक्शंस लगी हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स इंपोजेस न्यू सैंक्शंस रिलेटेड टू ईरान। यूके ने सैंक्शंस लगाई हैं। ब्रिटेन इंक्लूड्स 6 न्यू एलिमेंट्स in Iran sanctions regime. British sanctions target individuals and entities in defense sector. दिफा के शोबे के अंदर कुछ इनफराद और कुछ अफराद और बाकी जो हैं एंटिटीज़ उनके ऊपर ये लगाई गई हैं। इसके अलावा जनाब अरब आपस में मुसलसल राब्ते कर रहे हैं। जो मैंने आपको पहले सूरत हाल बता चुका हूँ कि उनमें खौफ है कि भाई अगर रफ़ा ऑपरेशन हो गया तो फिर सूरत हाल कौन संभालेगा। अभी जॉर्डन और कुवैत का राब्ता हुआ है। कुवैत अब आपको पता है गैर मामूली है, मतलब वो इतने फ़ाल नज़र नहीं आए। तो कुवैत और जॉर्डन की जॉइंट स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा कि फिल फॉर जंगबंदी होनी चाहिए, वगरना सूरत हाल जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। हमारी तो अंडरस्टैंडिंग और हम तो ये कह रहे हैं कि आपने ऑलरेडी देर कर दी है। आपको उस वक्त सोचना चाहिए था, जब वो अस्पतालों के अंदर घुस रहे थे। आपको उस वक्त सोचना चाहिए था जब ये खबरें आ रही थी कि वो इस तरह से सरेआम मतलब लोगों को शहीद कर रहे हैं, कत्लेआम वहाँ पर कर रहे हैं, गलियों के अंदर लाशें मिल रही हैं। तो आपको उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था। अगर इजिप्ट आज कहता है कि हाँ रफ़ा पर ऑपरेशन हम पर ऐलान जंग होगा, ठीक है, आज भी आप स्टैंड ले लें तो बड़ी बात है। लेकिन आपको पहले सूरत हाल को भांपना चाहिए था कि जब वो ये सारा कुछ कर रहे थे तो क्या आपको पता नहीं था कि ये सारी किस तरह सूरत हाल जा रही है। ये सारे वो क्यों, मतलब हमारे जैसा बंदा पहले दिन से कह रहा है कि इनका सारा प्लान ही गज़ा के लोगों को इजिप्ट में धकेलना है, ठीक है। वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा का बयान याद करें, वो अक्टूबर में ही आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रेटर इसराइल ये इसराइल बनाना चाहता है और एक अगर फ़लस्तीनी रियासत बनेगी तो उसका ख्याल है, और वो ये चाहता है कि वो इजिप्ट और जॉर्डन के एरियाज़ में बने, हम ये मुकम्मल खाली करवा लें। तो आपको नहीं पता था जो ये सारा कुछ उन्होंने किया, आपको उस वक्त रोकना चाहिए था। खैर अभी भी जो आप कह रहे हैं, हम तो आपकी बात फ़िलहाल मानेंगे कि आप कह रहे हैं कि आप जंग करेंगे, तो अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका पीछे रह किया जाएगा, वो तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ होगा और आप अपनी रियासत बेच देंगे। तो आपके पास कोई चारा ही नहीं बचा है, देर कर दिया आपने। लेकिन फिर भी स्टैंड लेना, इस वक्त भी अगर आप पीछे हटेंगे तो पूरी रियासत सिहूनियत के कदमों में डालने के मुतरादिफ होगी। बाकी ये जो तूफ़ान है इसको तो कोई रोक नहीं सकता। तूफ़ानुल अक्सा जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वही भारी पड़ गई है। पहले पूरे मुल्क कुछ ना बिगाड़ सके जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने कर दिखाया है। ये इस वक्त की अहम तरीन और ताज़ा तरीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर की हैं। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। फिल वक्त के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।